উপস্থিত আমি আপোনাৰবিলাক কষ্টুমতো ৰিপৰ্টাৰ্ছবিলাক আহিছিলোঁ ইয়াতে আপোনাৰবিলাক দেখিছে যে আমাৰ এইটো মূৰ্তি আছে এইটো আমাৰ 1952 পৰা শ্যামসিং জি সিয়ে আমাৰ ফাদাৰ অফ দ্য কাৰ্বি আংলং সি আছে তাৰপাছত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলক চাব লাগিছিল যে এইটো ৰাস্তা আমাৰ NEC শুই থাকিছে আমাৰ हिमंत बिश्व शर्मा ही याते हमारे नहीं से मोरोवर हम यहाँ मतलब रहने का आदमी लोग इतना तकलीफ हो गया है और कोई अथॉरिटी भी कंसर्न नहीं कर रहे हैं तो हम इतना पब्लिक स्कूल स्टूडेंट वो लोग इतना प्रॉब्लम हो गया तो इतु कारण आमी बहुत प्रॉब्लम हो इतु कारण आमी प्रतिबाद करिছো आमी संगठन एकू संगठन নাই आमी सोशल परा आमी एकू पार्टी নহয় एकू पॉलिटिकल पार्टी কাৰণে एकू आमी इंटरेस्ट লোৱা নাই आमी এইটো ৰাস্তা সোনকালে হ'ব লাগিব নিয়মতে নহলে आमी আৰু আহা দিনত आमी আৰু স্ট্রং ডেমনস্ট্রেশন আৰু आमी কৰিম এইটোই আমাৰ মেসেজ থ্যাংক ইউ